السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي غادي نشوفوا فيها l'exercice 7 et 8 sur les racines carrées. Alors l'exercice 7 يقول calculer petit a qui est égal à racine de 75 moins racine de 12 plus racine de 27. Petit b est égal à racine de 32 que multiplie la racine de 2. L'exercice 8 يقول simplifier c qui est égal à racine de 2 que multiplie racine de 8 moins racine de 5 moins racine de 21 que multiplie la racine de 5 plus la racine de 21. Ce sont des exercices qui ont déjà un contrôle, sauf que la question B, في la vidéo, لأن كان عندي واحد السؤال واحد تلميذة اللي كنت ديجا درت هذا بوتي بي في واحد لا فيديو سابقا ما فهمتهاش، قلت لكم ودي عاود شرحها لي. elle s'appelle صوفيا. قلت لها داكوغ وانا نزيد هاد بوتي بي هنايا. دونك راني كنشرح بالعربيه والفرنسيه باش هكذا كلشي يفهم معنا. Alors on passe à l'exercice numéro 7. Alors la réponse de l'exercice 7, عندنا petit a est égal racine carrée de 75 moins la racine carrée de 12 plus la racine carrée de 27. Alors, خصنا نديرو le calcul ديال هاد les racines carrées, هاد l'expression mathématique. Alors هنا pour faire هاد le calcul ديال هاد les racines, il faut chercher واحد هو اسيي باش ديروا لو كالكول. بعدا نسيت ما قلت لكمش ديروا تحاولوا تلقاو النتيجه ديال هاد ليكزارسيس وعاد تبعوا معايا لا كوريكسيون كوم سا كديروا واحد المجهود هو اللي كينفعكم باش تحسنوا المستوى ديالكم بطبيعه الحال. الوغ هنا ملي تكون عندنا بحال هكذا اش خصنا نديرو؟ خصنا نقلبوا على ان فاكتور كومان. هاد لو فاكتور كومان منين غيجينا هو كنفككو هاد الاعداد هادي وكنشوفوا فين غيبان لينا الفاكتور كومان. عندنا العدد الصغير هو 12. 12 اون بو فوا كو الا فككناه نقدو. لاحظ معايا اشنو هنا 75 هنا 27. الوغ اشنو غادي يبان ليا كوم فاكتور كومان هنايا؟ كيبان ليا بانه هاد 27 نقدو نقولوا هي 9 فوا 3 27. هاد 12 هي 4 فوا 3 هي 12 و 75 هي 3 فوا 25. فوالا. الوغ اش غادي ندير؟ est égal 75 هي 3 فوا 25. alors 25 fois 3 moins هاد 12 شنو هي 4 فوا 3 بلس 27 شنو هي 9 فوا 3. الوغ لاحظ معايا كتبان لي 3 هنا 3 هنا 3 هنا. هذا هو العامل بحال العامل المشترك اللي غادي نعمل به. لاحظوا معايا مزيان اش غيوقع هنا. كي تيغال alors racine de 25 que multiplie racine de 3. alors هادي اشنو يمكن احنا شفنا ديجا واحد الخاصيه كتقول la racine carrée de a fois b à quoi est égal la racine carrée de a que multiplie la racine carrée de b. هادشي اللي غادي نستعملوه هنا. اش غادي نقولوا؟ racine carrée de 25 fois 3 il y a la racine carrée de 25 que multiplie la racine carrée de 3 moins عاود هذه نفس القاعده غادي نطبقوا عليها كذلك. اش غتعطينا؟ racine carrée de 4 que multiplie la racine carrée de 3 plus كذلك تنطبقوا عليها نفس la propriété racine carrée de 9 que multiplie la racine carrée de 3. Bien. Alors, à quoi est égal racine carrée de 25? racine carrée de 25 ربما حنا غندير هذه المرحله ربما شي وحدين ما يقدوش يفهموا ولا شي حاجه غادي ندير ديتاي. هي 5 au carré que multiplie la racine de 3 moins 4 اشنو هي 2 au carré que multiplie la racine de 3 plus و 9 اشنو هي racine de 3 au carré que multiplie la racine de 3. bien. alors كيف ما شفنا في les racines carrées كنعرفوا بان la racine carrée de a au carré à quoi est égal? est égal à a. هذه هي la propriété ديال les racines carrées. هذاك الشيء اللي غنديرو هنا racine carrée de 5 au carré est égal à 5 que multiplie la racine de 3 c'est-à-dire 5 fois la racine de 3 بلا ما نديرو ديك fois moins racine carrée de 2 au carré هي 2 la racine de 3 plus la racine carrée de 3 au carré bien sûr le carré كيحيد الراديكال كتبقى ليا 3 racine de 3.
فوالا لاحظ معايا، ها هو العامل المشترك هو لا راسين دو 3. تيمكن لينا نعملو به. إلا عملنا به سي اون فاكتوريز افيك لا راسين دو 3 اشنو غيبقى لينا؟ لاحظوا مزيان، ايت ايغال. الوغ غادي نعملو باش هاد لا راسين دو 3 كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا، تيمكن لينا نعملو بها. ها هي كنخرجوها على الاقواس. اش يبقى ليا؟ 5 موان 2 لا راسين دو 3 خرجت على برا بلوس وهنا 3 ولا رacine carrée de 3 خرجت حنا عملنا بها. On a factorisé avec la racine carrée de 3. Alors est égal à combien? 5 moins 2 ça fait 3 plus 3 ça fait 6, la racine carrée de 6. Voilà, on a calculé avec l'expression mathématique. Bien. On passe à B, petit b. Alors, on a b est égal à la racine carrée de 32 comme tu veux la racine carrée de 2. Maintenant, كنعرفوا بأن la racine carrée de A, c'est la propriété, que multiplier la racine carrée de B, il y a la racine carrée de A que multiplie B. C'est ce qu'on va faire ici. La racine carrée de 32 fois 2. Ou la racine carrée de 32 fois 2, il y a la racine carrée de 64. Alors, la racine carrée de 64, il y a 64, quand à la fois il y a 8 au carré. 8 fois 8, il y a 64. Est égal à la racine carrée de 8 au carré. Ou la racine de 8 au carré, quand à la fois la racine carrée de A au carré, il y a A. Donc, je vais dire est égal à 8. Voilà. Voilà, j'espère que tu m'as donné quand tu as l'opération. C'est très facile, pas ma fiche, c'est ça. D'abord, on dit l'exercice numéro 8. Alors, l'exercice numéro 8, c'est simplifié. On va exercice 8, simplifié. Alors, C est égal racine de 2 que multiplie la racine carrée de 8 moins la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 21 que multiplie la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 21. Alors là, pour simplifier, là, on peut appliquer la règle qui dit racine carrée de A qui multiplie racine carrée de B est égale à racine carrée de A fois B. Là, la racine carrée de 2 qui multiplie racine carrée de 8, il y a la racine carrée de 2 fois 8. Il y a la racine carrée de 2 fois 8. Ouais, 2 fois 8, on a 16, bien sûr, il y aura d'être simplifié. Moins. Alors là, racine carrée de 5 moins la racine carrée de 21. Que multiplie la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 21. غادي نعتبروا هذه لاحظ معايا مزيان هنا. هذه غادي نعتبروها هي petit a وهاد 5 plus racine de 21 هي petit b. كيف ما قلنا هنا racine ديال a كملتيبلي racine de b هي la racine carrée de a fois b. هادشي اللي غادي نديرو هنا racine carrée ديال من ديال a هي هادي 5 moins racine de que multiplie b. b هي 5 plus racine de 21. هادشي اللي غنديرو هنا. لاحظوا معايا مزيان. ها لو موان ديالنا حطيناه كنديرو نحاولو نهبطو شويه هنا باش يعطينا ليسباس. الوغ لاحظ مزيان شنو غيكون عندنا racine carrée. ها هي racine carrée ديال a fois b. a هي 5 moins racine de 21. ها هي que multiplie b. اشنو هي b؟ هي 5 plus racine de 21. 5 plus la racine de 21. وكنديرو تنسدو لا بارونتيز بيان سور. هاكاك. الوغ هنا كنلقاو la racine carrée de 2 fois 8 شنو هي؟ هي la racine carrée de 16 بيان سور. 16 la racine carrée ديالها هي غادي تعطينا 4. ما عليناش. الوغ عندنا moins la racine carrée de 5 moins racine de 21 facteur de 5 plus la racine carrée ديال 21. هنا اشنو تتبين لينا هنا عاوتاني؟ هنا كيتبين ليا بان عندي واحد ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3. مثلا غادي نقولوا a moins b فاكتور دو a بلس b. دونك a ولات عندنا هي 5 و b هنايا دابا صافي نساو هاد سميتو. دابا غادي ندوزو هنا كتبان ليا a moins b فاكتور دو a بلس b سيتادير لي a moins b
facteur de A plus B, a dit l'identité remarquable numéro 3, il y a A au carré moins B au carré. هادشي اللي غادي ندير هنا. اشنو هي A؟ هي 5. والB شنو هي عندنا هنا؟ هي racine carrée de 21. مزيان. Donc A au carré هي 5 au carré moins B au carré. شنو هي B au carré؟ هي la racine carrée ديال 21 le tout au carré. Très bien. Est égal. La racine carrée de 16. Racine carrée de 16, il y a 8 au carré. 4 au carré là. Là, c'est 4 au carré. Moins. 5 au carré, c'est 25. Moins la racine carrée de 21, le tout au carré, il y a 21. Voilà. وهنا شنو عندنا la racine carrée ديال 4 au carré شنو هي؟ هي 4. Moins. Alors, le moins ملي كيدخل هنايا اش كيتغير الاشاره داخل الاقواس. يعني الموان ملي كيدخل كتغير الاشاره. كانت 25 بلس 25 غادي تولي موان 25. كانت موان 21 غادي تولي بلس 21 qui est égal. Alors 4 moins 25 ça reste moins 21 plus 21 ça nous donne est égal à 0. Voilà, on a simplifié هاد l'écriture هذه. واخيرا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه التمارين. واخيرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.